Like and subscribe. Bell icon. आज तो बहुत स्टार्ट हो गया ये बाबू तो आगे ना बस पहुंचना है एंटी लाइक एंड सब्सक्राइब सेमिति करा जाना है आ मुंडोडा एमिति करा सब्सक्राइब मुंडा कर कुछटी कर तू सेटा कर मत एटा बोल एटा बोल को डाकिती एटा बोल पड़े एटा सोई पड़ो ସେଇଟା ଥିଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆମେ କୋଲକାତା ବାହାରିଲୁ ବସ୍ରେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଲକାତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କୋଲକାତା ଯାଉଛି, ତା ବି ପୁଣି ବସ୍ରେ। ବସ୍ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ। ଆମେ 4:30ଟାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟପେଜକୁ। ବୋଉର ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଯାଉଛୁ କୋଲକାତା। କୋଲକାତାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ରହୁଛି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ କୋଲକାତା ଆସେ। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ କୋଲକାତା ଯିବୁ ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ବସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ କୋଲକାତା ବସ୍ରେ। ବସ୍ ଛାଡ଼ିନି। କୋଉଠି ଯିବୁ ବାବା? कोलकाता जीवु କୋଲକାତାରେ କିଏ ଅଛି? कोलकाता मामू अच्छी आदमी अच्छी माया अच्छी ओके चुट्टी काटी देइछु पूरा केमतिया देखा आउछ चुट्टी काटी बस छाड़ीनी आमे वेट करूछु बस केतले छाड़ीबो तो फुल वीडियो टी को मोर देखिए फ्रेंड्स। भल लगे निहाती भाव शोभादास ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ मु मोर कोलकाता रे सब ब्लॉग गुड़ी को मु पकेबी जोड़ जोड़ बुलिया को जाउछि तो ताकू देखिए। भल लगे निहाती भाव मोर चैनल को नुआ जे देखछन सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट करि जणांतु केमती लागुछि। এটা কোড বালেশ্বর টা ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଓହ୍ଲେଇକି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ରହିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାୟ ବସ୍ଟା ଯାଉଛି ଟଏଲେଟ୍। ଏଇ ବସ୍ଟା ଏଇଟା ହଁ ଆଇ କେଁ ଆଇ ଯାଉଛି। ଓ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା टॉयलेट करके आसिलु जाउछु भितर खाइबु। खाइबा नहीं आसिलु घर बाबूघाट रे आमे पहुँचबू 6:30 रे आ 5 मिनिट भितर पहुँचीबू। भाई भी 10 मिनिट कि 15 मिनिट पूर्व आसिकी पहुँची गलानी तो बस पहुँची ना 6:30 पहुँचब। तो भाई गाड़ी नहीं कि आसिले आमे गाड़ी नहीं कि आसी आमे जीवू तार क्वार्टर बहुत सपोर्ट पड़ा भल ना बहुत गंधिया जगह
ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲୁ ଭଲ ଜାଗା। ହଁ ବନ୍ଦର ବି ଗନ୍ଧ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଖିବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗାଲୋର କୋଉଠି ବୁଲିଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମତେ ଭୁଲେଇଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ Exit the roundabout onto Indira Gandhi. ସକାଳ ହେଲାଣି In 150 meters, at the ଖରା ଦିନ ତ roundabout, take the second exit and stay on Indira Gandhi Sarani. Exit the roundabout onto Indira Gandhi Sarani. ଜାଗାଟା କୋଉଠି ରହିଲା Head east on Oh, dear, Rashmani Kolkata. Avenue toward Mark Sengel's Vitti Road, then turn right to stay on Rashmani Avenue. Head northeast on Mark Sengel's